नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु देवी स्टोरी चैनल रे आपण मानक स्वागत। महाशिवरात्रि कथा महाशिवरात्रि विषय समस्तंकर भिन्न भिन्न मत रही। किछि विद्वानक मतरे शिवरात्रि दिन माता पार्वती आ भगवान शिव विवाह सूत्र रे बांधी होइथिले। अन्य किछि विद्वानक मतरे महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव कालकूट नामक विषपान करथिले, जहा समुद्र मंथन बेले बाहरिथिला। सेहीपरि अन्य एक मान्यता रही, ताहा एक शिकारी जहा एही शिवरात्रि पर्व सह जोड़ी होई रही। यह हेउची कहानी एक शिकारी जी न जानी भगवान शिवक पूजा करी तांको प्रसन्न करथिले। एही कहानी पौराणिक शिव पुराण रे वर्णित रही। बहुत वर्ष पूर्वे गुरुद्रुह नामक एक शिकारी थिले। गुरुद्रुह जंगलरू विभिन्न पशु मानकु शिकार करी निज परिवारर भरण पोषण करुथिले। थरे शिवरात्रि दिन सबर गुरुद्रुह शिकार करिया पई से जंगल को जाइथिले। संजोग बशत गुरुद्रुह को से दिन कौनसी मध्य शिकार मिलिला नहीं, जहा जगु तांको पितामाता पत्नी एवं पिला मानकु भोकरे रहिबाकु पड़िला। सेही कथा चिंता करी गुरुद्रुह सूर्यास्त हेबा परे एक जलाशय निकट को गले। शिकारी जानिथिले जे सही जलाशय को पशु माने सबुदिने पानी पियाकु आसंती बोली। तापरे शिकारी किछि पानी नहीं एक गछ उपरकु चढ़ीगले आ कौनसी एक पशुर आगमन को अपेक्षा करिबाकु लागिले। जेउ गछरे शिकारी चढ़ीथिले सेही गछ थिला एक बेल गछ एवं सेही बेल गछ तले एक शिवलिंग मध्य थिले, जहा सुखिला पत्र रे घोड़ेई होई रहिथिला। सेही रात्रिर प्रथम प्रहर बीतिबा परे गोटे हिरणी सेही जलाशय को पानी पीबाकू आसिला। सेही हरिणी को देखिबा मात्रे शिकारी निजर धनुरे तीर लगाइले। सेपरी करिबा समय तांको हातर धक्कारे किछि बेलपत्र आ किछि जलबुंदा तळे थिबा शिवलिंग उपरे पड़िला। सेहीपरि शिकारी न जानी मध्य भगवान का प्रथम प्रहरर पूजा करिदेले। सेही हिरणी जेतेबेले बेलपत्र पड़िबार शब्द शुणिला, से हठात से गछ उपरकू चाहिला। शिकारी को देखा मात्रे हिरणीटी भयभीत हो कहिला, दयाकरी मते मार नहीं। से हिरणी का अनुरोध शुणी शिकारी कहिले, मो घरे मो परिवार समस्ते भोकरे अछंती, सेथिबाई मते तुमको शिकार करबाकू ही पड़िबो। हिरणी कहिले, हे सबर, मोर छोट छोट पिला माने अछंती, तेणु तुमे एबे मो शिकार करंतु नहीं। मु सेई पिला मानको मो स्वामी का पाखरे छाड़ी की आसीबी, तुमे सेतेबेले मोर शिकार करिबो। शिकारी निजर संदेह प्रकाश करिबारु हिरणी कहिले जे मो परे विश्वास करंतु। जेपरी सत्य परे धरणी निर्भर करुछि, जेपरी समुद्र निजर मर्यादारे रहिछि, जेपरी झरणारू जलधार पड़ुछि, सेहीपरि मु मध्य सत्य कहुछि। शिकारी सेई हिरणी उपरे दया आसिला आ सेई हिरणी को जीवाकू देले। किछि समय परे आउ एक हिरणी सही जलाशय को पानी पीबाकू आसिला। से द्वितीय हिरणी को देखिबा मात्रे शिकारी सावधान होई गले आ निज धनुरे तीर लगाइले। एहा करिबा समय शिकारी हातर धक्कारे किछि बेलपत्र आ किछि जल गछ तळे थिबा शिवलिंग उपरे पड़िला। एपरी अति सहजरे शिकारींकर द्वितीय प्रहर शिवलिंग पूजा भी होईगला। पुणी द्वितीय हिरणी मध्य शिकारी को देखि भयभीत होईगले आ निज जीवन रक्षा पाई प्रार्थना कले, किंतु शिकारी अस्वीकार कले। सेथिपाई सेही द्वितीय हिरणी व्याकुल होई प्रार्थना करी कहिले, मु वर्तमान गर्भवती, आजी मु मो छुआ को जन्म देबी। मु आपणक कथा देउछि जे मु मो छुआ को जन्म देला परे आपण पाखको फेरी आसीबी आ आपण मोर शिकार करिवे। मोर एतिकी ज्ञान अछि जे जे मध्य वचन देई ताहाको पूर्ण करंती नाही, से तांका जीवन रे संचित जेते पूर्ण थाए ताहा सब नष्ट होई जाए। तापरे शिकारी से हिरणी को जीवाकू देले। किछि समय परे शिकारी व्याकुल हेबाकू लागिले आ चिंतार पड़ी भाबिबाकू लागिले जे जदि कौनसी हिरणी फेरी न आसिबे तेबे मो परिवार बहुत क्षति हेबो। सेमाने तो 2 दिन हेलाणी भोकेरे अछंती। एहा भाबिला समय रे तृतीय हरिण को सेही जलाशय को पानी पीबाकू आसिबार देखिले आ बहुत खुशी होईगले। शिकारी पुणी थरे निज धनुरे तीर लगाइले
ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କହୁଣି ବାଜି ଗଛରୁ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଆଉ କିଛି ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପୁଣି ଥରେ ତଳେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କର ତୃତୀୟ ପହର ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ପୁଣି ଅଜାଣତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଶିକାରୀ ସେହି ତୃତୀୟ ହରିଣକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦରେ ସେହି ତୃତୀୟ ହରିଣ ସାବଧାନ ହୋଇଗଲା। ସେହି ତୃତୀୟ ହରିଣ ଶିକାରୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲା ଯେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛ? ଶିକାରୀ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶିକାରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେହି ତୃତୀୟ ହରିଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଏବେ ମୋ ଶରୀର କାହାର କାମରେ ଆସିବ। ପରର ଉପକାରରେ ମୋର ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ କୃପା କରି ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ସେତେବେଳକୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶିକାରୀ ବିନୟପୂର୍ବକ କହିଲେ ଯେ, ତୁମ ପୂର୍ବରୁ 2 ହିରଣୀ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା କରି ପଳାଇ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ପରିବାର ଆଜି ଭୋକରେ ରହିବେ। ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ତୃତୀୟ ହରିଣ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଯେ ସେହି ପାପ ମୋତେ ହିଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପକାର କରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ବୃଥା ଯିବ। ସେହି ତୃତୀୟ ହରିଣର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହର ଆସିବା ପରେ ସେହି ଶିକାରୀଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ହରିଣ ହିରଣୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ବେଲଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶିକାରୀ ସେହି ହରିଣ ଆଉ ହିରଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଧନୁରେ ତୀର ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କହୁଣି ବାଜି ଆଉ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଆଉ କିଛି ପାଣି ବୁନ୍ଦା ସେହି ବେଲଗଛ ତଳେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଶିକାରୀ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 4 ପ୍ରହର ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି ଶିକାରୀଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ଏ ପଶୁମାନେ ଧନ୍ୟ। ଜ୍ଞାନହୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପରର ଉପକାରରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅନେକ କୁକର୍ମ କରି ନଷ୍ଟ କରୁଛି ନିଜର ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଶିକାରୀ ନିଜର ଧନୁତୀରକୁ ରଖି ହରିଣ ଆଉ ହିରଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଶୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ଫେରି ଆସିଛ ନିଜ ଶରୀର ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥର ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଶିକାରୀ ଏହା କହିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତଥା ଶିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବରଦାନ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁହ୍ୟ ନାମ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ସେହି ଗୁହ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମିତ୍ରତା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ନିଜ ଜଟାରେ ମାତା ଗଙ୍ଗାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି, ନିଜ କପାଳରେ ତୃତୀୟ ଆଖି ରଖିଛନ୍ତି, କାଳପାଶ ନାଗରାଜା ଆଉ ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଡମ୍ବରୁ ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଶିବଶଙ୍କର, ଭୋଲେନାଥ, ମହାଦେବ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୁତୋଷ, ଉମାପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର, ସୋମନାଥ, ମହାକାଳ, ଉମାଶ୍ୱର, ବୈଦ୍ୟନାଥ, ନୀଳକାନ୍ତ, ତ୍ରିପୁରାରୀ, ସଦାଶିବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହସ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରି ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।